ओम शांति। गति मुक्तिदाता मुक्तेश्वर निराकार परमात्मा शिव बाबांकर निराकारी आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। कुहा जाए भगवानंकर गति आ मत से ही जानती, परंतु एक कथा वास्तव रे एइथिपाई कुहा जाइछि कि जेतेबेले परमात्मा भगवान आसंती सारा सृष्टिर आत्मा मानंकु गति सद्गति देवा पाई तांकर मत समस्तंक ठारु अलगा। ताहा ना कौनसी शास्त्र पुराण रे अछि, ना कौनसी साधु संत बा गुरु गोसाई माने दे पारिबे। सेइथिपाई तो गायन अछि कि परित्राणाय साधुनां, अर्थात साधारण आत्मा तो साधारण कथा, हेले साधु संत मानंकु मध्य उद्धार करिथांती। सेमाने उद्धार पाई पारि न थांती, तांकु मध्य उद्धार करिया पाई आसीथांती। तेणु एही गति आउ मुक्ति साधु संत बा किपरि देई पारिबे। तेणु तांको गति ओ मति सबुठारु नियारा, सेइथिपाई ही कुहा जाइथाए। जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए सेतेबेले भगवान अवतरित होइथांती बोली उल्लेख अछि। तेबे सृष्टि नाटकरे गोटिए समय जेतेबेले कि धर्मर ग्लानि हेइथाए ताहा हेउछि कलिजुग। एहार अनेक दृष्टांत मध्य मिले कि सृष्टि को कली ग्रास कला बोली। एही समय रे ही एक निराकार भगवान आसी सत्य ज्ञान प्रदान करिथांती, जहाकू आमे गीता ज्ञान बोली कहि परिबा। आत्मा रूपक अर्जुन मानंकु देउछंती एही महाभारी महाभारत युद्ध, जहा प्रत्येक मानवात्मा मानंक मानसिक स्तर रे प्रत्येक मुहूर्त रे पांच विकार रूपी माया सहित लागी रहिछि। सेथिरे विजयी कराई पापपूर्ण दुनियार संपूर्ण परिवर्तन करी सुख शांतिपूर्ण पवित्र सतोप्रधान दुनियार स्थापना करिएबा पाई एक सत्य धर्म, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करिवा पाई आसीथांती। तेणु एई मध्यवर्ती समय बा परिवर्तनर समय संपूर्ण अहिंसक धर्मयुद्धर समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग बोली कुहा जाए। जेतेबेले कि आत्मा रूपक पुरुष सर्वश्रेष्ठ बा उत्तम पुरुष हेबार योग्यता हासिल करिथाए, अर्थात संपूर्ण दैवी गुण संपन्न देवी देवता पद को प्राप्त करिथाए। जेउमानंकर गायन अछि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम एवं श्रीकृष्णंक पाही कुहा जाए श्रीकृष्ण वैकुंठनाथ सत्य जुगर प्रथम दैवीराज कुमार। आहुरी मध्य कुहा जाए एही ज्ञान द्वारा नर नारायण पद को प्राप्त हेइथाए, अर्थात गीता समस्तंकर माता हेले। तेबे माता को कौन पुत्र रचना करि पारे कि? सेइथिपाई तो भगवान वाच बोली कुहा जाए। जेतेबेले भगवानंकर प्रकृत परिचय प्राप्त होइजिव, जहांकु सारा विश्व समस्त धर्मावलंबी भगवानंकर मान्यता देउछंती, सेतेबेले समस्त संदेहर अवसान घटी वास्तवतार प्रत्यक्षता हेइजिव। सर्व आत्मांक पिता निराकार परमात्मा कहउछंती, मु एही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଦୁନିଆ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହେବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ଦୈବୀ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ସଚ୍ଚା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ମିଠା ଏବଂ ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି କେବେ ହେଲେ ମତଭେଦରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ମଧୁର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିତରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କଟୁତା ଅଥବା ଦେହ ଅଭିମାନ ନ ରହୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ବା ଗୁଣାବଳୀ ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖବାଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରୁ ଉତ୍ଥାନ କଳା ହେଉଛି ବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କଳା ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ଆତ୍ମାର ପତନ ହେଉଛି, ଏହାର ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଫେରେଇ ଆଣିଲା ଭଳି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପ ଦୈବୀ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଅଛି। ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରମତ, ଗୁରୁମତ, ପରମତ, ମନମତରେ ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅ। କାରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଟିକିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ରାହା ଖୋଜୁଛି। ଶାନ୍ତିର ଭିକାରୀ ତୁମେମାନେ ଦାତା, ବିଧାତା, ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସହଜ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟ ଦୈବୀ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖୁଥିବ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର କଥାଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା।
सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण हेउ, समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।